wayatina musolu na jikobe waralingal kam bake adu nal parida min naga telefona andal be nyindo fana boylale aliatu kodo juodo woto satu badi busina ani musole kacha wadi suduna ngana na diam la ko te kumandi bismillah satu ali lamoy dinno la fi dilu ko no assalamu alaikum Kuno moral be jonyo. Nte sabe di mo be kondo na di ni ke ba musu ka ke kun mo min ta ta be di rola kontanta ba ke ba o hani ya jangi be ka no ko mo be batari de no mo ma be ta kunu do kunu fana mo lu nyon ta wanti UDP e rebos do direct Gambia o ba fana ta ba na history bu ko na bo na je mbenna ke amano kondo na min ka ta ba ta ba ja wa ta ba bo janti benna ke amano kondo na min ka ta ade ke jamme Boy mago. Ani hay table be to mbal be konto min be sidi membar ke konto na min kata moro bi ay mba ko la ko bismillah UDP Mbara mala yi ko bañu alla kanyele man solo konto min kata ala ba touré ana la mo ba je ko ni yasta sa dia konto Pinto la dia mo te jampala ba ba o mo le batare men te ko min be lori jambe batare hakke kam ko dum mo le do ko min ke barim be mol dandala la ku kilina to nya UDP ndol wintale ko wini tale barim be very crucial time le kono UDP ko ali nga do ko ke ni won wi ko kono amanjera mo yela esino yela quartier ma boy ni yola yakela security de ila side musuka buke because yala musor wali ya kuma sabe ya je mutero ka fa bi ne fa ke kana wani ya je ku bole buka dalili dan te ko yankin na bari buka dalili loko mina je da ko yake bu go sa annonte ala no musu je ka sifa be pare nya sa te ko non inin karte sanna be tere min kele no wada siya ya je ni ana mo borgo mo manya ne o sementu ya ni sementu ya no mo ma ke katambinte ko malante min be lo risiwa second lady la delegates mo mun tolladi adam ba tresi adam ba ro force holiday tata binke manka mankunda no woni na tata wo somo alam force lady bota tamo la na tana tilo sabanjego wolu wala tor nyanta tala manka man ndunda state house ko mputa ta manka ma adam ba den kilo la wolu go baro ko 100 euro ay wala bondi ay adi adam ba nka adam ba yaro no jalle la ko jogo ha nga ko je ntoli yo batari be ka adam ba adam baro manna so so bango famale to ayo ayo wolu mangawai ko ngalla malla de murunta nanne tonya moto ika bori le tan kala nako moto ke roita rabolon ko ne sa fo salje na ye futa jang talankili e tambe do mande adiya ta wala tinna ka ta dila bara iban ko wallahi ni na mawle ke so wala atinna ntol mo sindige ge la diala nga sindi do ko mina na maw do ko ke mba jindila ntol ya sindi nga karte fa mba jindila inshallah December pot na ko wi wolu wa isa don ko bawo senno wot barin sa dandala alla kartella ani mode ka security tile side adam baro manjara penna man ke penke ranti mo mo nyanna ya sementu ya ka man sa to kota mo mi yalo ko do ko ka e batata en sefa lundo sa to nan ni fay bela siri na ta ti sa to la na ko nya sa to bali ko man kama nka en nan ni man kenne ya nka be siri akonya male ba kala nyaadi de bari man kama e ko mbitala wota ti sa to la nke ma ko nya ko wakili aliyata ba yo ka tela nta yo batabe ka wo sa to ntata ita man ta jo fenna foka ta salaji kan nake no be boy ka juru wanya banko ako atela ba putu ta tata ate banko dawo da ba ya ya meme ka fana bore kele wali yawo ako ibe banko dawo da ni sembo be ko man sako ni silo fare kunte mo da ka fara ke para adam baro atata silo fara lan tol kunte mo ta du o da en tol ke no ba bondila ifo sun ke no man sako le ka fa be compensate le fon sunta aya ta bila ya wala la rinja mo buka ta compensate wala kan to so fan kan ni compensate ko
il faut sunjo mo kalo ka fa ko ne ko pese la wala ndega jelo ko ne carte fa ba usen non toy bobo ko because adam baro ko tele ko al carte fa ni nani ya fanya sanje ko wani fulani batami ko na la kene ko la be fanya ba de ala no sunkari ba ko no musale tan ko matu ngadu foru ko nan kana boy jawol be diamala ka ko mo be sukuta diaspora ala la mol ko mandale na sara je paral be be lawo niyo ko yata mbe babu da la no kila be sek dan tata musudolo ko manini ko abdu ko nyoko hey kana fo nyenta manke kedi ngaya be sori ngalo ni ko ya mande wala ne kaka mo fara to nyala ni ko ya ga mo fara ana sa nta nyina la nyilu ko jandi be ba ko to ramba to ko wada nga mo be danala alla carte la nga mo be dandala ntin do ko nyolu tol min be ga la polin agent ka tum de wolu mo me pare ro kamala ala man fa ko du wala janni be fala la ko falin folo ni ba usenu man sa da ba tol fale do ko ge ye luwo lo le luwo man ko nyaale do ko min toto jam tol le bo la banani arso wolu wala temman taran na na ka sali wato ka sali ke pare ntoli beta ja karol ka to mote la wul kidi fon kontra wala la wul bule ke kada hani kon konte sito ka bosi sabi ni musoro modi e ko ni dola ni mi manna ko do be sere kunna la piro woto ma mira mo sala ko wul kidi ma gonda di tara lo ni ke la wul fulo mo tete ne ne no le la ko dola ka fa ko nyum ko di nanga mo fe wo mota ite na ka te fe wote ita na bata ite tela bata jamale bete ne ne la ka fa ko ka ta lo ra mo de na ka te fa ngana din kene atandi adam barola na atandi ala kontrole sindi adam baro nse wuli duna dia te ako ngaya janda wutu ko nyamu suma mbata fana wutu la nyama ko nyamu suma ngaje ken ba ka kampenyo to won wato mi na mota smokul ko droko kuno tale son ko ken ne sarakulo la se he ko dumbe yindula fora kuno mbewo batalan sita nkonga ta jo nkonga to ngetara siri ya adam baro ke la masimma ba nko farwa na sise ko tambe ngata ni jama fara ko nyamile kan kay bulan no ngenka de entano sumuna fon data hey alna do maro lo konko le balla albe yimbata men nka en tolji be fonno konko to lo kamuno nka konko ka adam baro le mol muta wala men ya lan ko tata campagne lo konko yemne tata si wandi kulli dulato ye fonko ko le tolle ni mo kulli kilo ya keta nka to sara hulo la to min basirinja nka yal ni mo ko mulu nani al fanji be ni mo yar yebe kan no ka to musara kulul nka en tolli e mbata min ke ngol ke nga adam baro sin ni masara kulul jal ko albu ka mansa soso ndori en ni la nga findini adam baro si tanyi siranka wota bodo ku kilwa kala adam baro to mi yasin nga wodi je ngata ndi atar sara kulul alba la khasin ya min alba ban dalle ko alba batar nan to bata wala adam baro sin wo bata kilwa mo la kala nga wo fa je nga usen da bosin gambia be tenten na batal la nga do ko ka fajanni be man saken do soto alama ale bawsen ka yan to ya ay kenye man saken di sama ko biya wal yu isala ko bawsen nga mo be tendu ngal gay ko mo batatale nga batala ko wala tamin melori wakili tele be na ta dal kan yimiti no ka ko mayani ka timbe ka ban ko pondi ko ya ko na be dami wala timbe bimbe be sirinja oto nga mo be tendu ngal gay alama ale ko no nyima ke kay abaraka bake satu badibu abaraka bake ela kumo nyata kumo bede ada fanan anu ngasene ada fanan bi mina nyen kumo min fola mbedi amla na piaro to yalla min keda se abdou ba abdou di subuda traffic light bayra ani nyindi mo lebe nyola abelari nyame wolo mitinol mi yalla ko bakela ko jandin carte paylo piaro bole kankula arola bayri wato wati akage forumol kono anu jama mantara forumo kono kono ning ala yembe ni aussi soma sibidola bitala sukuda murtanile sukuda UDP kanu tebe dawada albe bunya biye nimbo dawodo dimasi lungo wa musani mentere mbela bengolti benyanta ka ke burfut momo singo seftandino je sani mentere mbela benna burfut kurunge fasa nimbo dawodo ala ni aussi tenel wala ni ala sonda ma fode chamla fans club boy commandiro ke wolon kilo fanana na alpha ba min keda aliou keta fanana la molbe mama kala subuda medina ni ala sonda inshallah executive be nyota la le jole tara ma fode chamia jole ta ba aliou keta ya bayri wado tije fanan andum
na tage do mo mindi wolam ka suguda ke beke ne de mon koti odo do ko na be kere ndoro fonga nyo janjang ning ale ni aussi te na wala nim bodo ten ni wala o talata lungu nema bela rali lati ni ala sonda ela jama mbado je nema jama do mimbe ba ko ja seka ya alma nema ni kabar kelay so nim bodo wodo talata lungu araba lungu o mo suguda jami saldi suguda jami safana ni ala sonda be ba sot la je bayri nga mo mi so je mi sounda UDP ay mo tan se sile wolum be mbabi je jami san ko le mol kumandi bitala je be tarle feje nim bodo wodo arami salungo wolen campagne ko be fala ando wolone be NPP turo fala suguda fanang all suguda rally suguda bela rally be minkela soto ko do ba boyla ngatu poto jodo je wolone NPP balon nako suguda mu yelwal di suguda mu UDP ladi nimboda wodo ko mo suti andi dorong bari mol badada ba ke kunu molbe nyala kabri tilibu kabri somanda fo anyo somanda molbe batari ngokang bena mudir ba kumandila minkeda Sheikh Usman Kamarati mudiro min bale Hunain Foundation jang puru afane so hakilo la damanding nimbo dawdo budon kuokngo mimmi sababo si banta subi no se kaja nga duwanyo nga janjang Ustaz Mudir Sheikh Usman Kamara isina ini jamamole kaja abole nama UDP alfa kendo be dabije sehol be dabije bankudin kendol be dabije musuka buke UDP lam pati di mi yalanko gambenol nyanta katara noma wala nabi na mudir ba fana belori jang Hunain Foundation ni mi mala wala schoolo mi be ansumana mane ya jang nyina mala headmaster di ninko mudir maybe jamata understand na bar nyina mo principal odi je afan na ta kama be fe jang abaraka ba ga mudir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد mari masatalla tento kola besallan na kuntiyama melketa kilati alayhi salatu wassalam beladan la pour asala nemo jidin daka anala sahibulu anala bundun kewlu anim momu belata wol noma fajanna alqiyam lulu wala be kola bafla leko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh comme diam la fina menketa abduti kawol be mutaring bawo bele batata kunu kunu menketa banko kam bele nyaaje so sabu kam mala ndefa mo jaaro sino benna jam baake be batari bari bi nga programme mo nyum moy ngo akita nyawnyam fo sina jang ngasi ndimmol ya be yake ni nyala ni ngonte be nyamendo ni manken diam nyaade bari kawol faari na bi salo wo nyam yo ni wo bota je comme folo be satolo alpha bal kontonna ka folo alkalo la anin kana satolo alma bala yo anin satolo alpha be kew na mento fo mam mento fo babe kontonna ni wo bota je alpha men fanande be ma be reñ do to jang men yalon ko wolle be sukuta toyala UDP parti men be ma be rimbang men mantra ma be be kontonna o kontondro ka folo oncle Yusuf Chamla ba kontonna bake ni wo bada je be na council o kontonna men keta la min salenti ba kontonna bake ndo ku nyole mati ani janning abikala council oti ba o be yalon la ka katupol men ke ka makorol men di o makor ka foni nabele be o do ko kono yo no bada je men keta Sheikh Ali Jarati fana ba kontonna bake afana lonya nyinyata patie ba kontonna ba tentula ba jeyla yo ni mo bata je alfal men besiri Mr. Jara anin Mr. Dabo Abdou bebe kontonna kata membu MCD Abdou mbafanan kontonna bake anin alfal men bebe ko ma balbe kontonna ni mo bata je dem bamañol fanan mbare musolu bebe kontonna be mbadam ba kontonna anin amara mbanyana nga fanan je jamba kontonna bake ni ata be woto handa man jamba kontonna yo kontondro labango
mbadila menna ko en be bende jam men keta lamen boy chamti ba kontu na bake ala do ko nyata asenata bake ñina mu dinkende yati ñina mu banku kanoti ñina mu banku fasati andu ñina mu tonya fasa fananti yo comme mbe ngalon ne meyem be sijam wala munti wala mun na banko abe bulola kono bulo me yalon ko bulu jawba andum mota bondila bulo kono na mankentol fawluti oto walatin nyimmu banku dimu be ka wajibolati pour kalo kela banko nyim bondi abe bulo men kono kantu nimba wuli nganda banko bonda abe bulo men kono atuda demanding gembe de sot la kotake nyim manke fe akomoti de atuda demanding gembe de sot woto ñine mun na opportunity labawti pour na banko nga kanandi mbesa kalam do nyama de yo mbe diamu kan alfa men na kola men keta ba husenti me yalon ko bi gambe be jiko batle kan gambe be nyaabe lor na tele kan andum mbe jikin ngala men na wala mo mati fanan lafta fendim fola wala koto hanata siyala bake wakola ngana tende kara la koronto ba husenu molati me yalon ko ala nyaasala mo bale mati adinata andum mole mati fana me yalon ko anyim banko kanu andum mole mati me yalon ko tonya mole mati me yalon ko a wasata amman hadume nganyim belo ba sen la ko foro ndemen ka diamu tanting amam me bake aman tambi karfulala nay apon meno soto nani falon sonko mbede ala muso men kada anti mayti ala ftakata kombo santo malon imma piran wala farba ma fa wala wala patila moto men belo nga ay moto sabasi men yalon ko recondition le muti albe ke jilo ni ala bundato ana ta ko fala ya fo wala chabola adum be fala na moto jele o manke moto kendati mankati bake wo moto nyin bina ko fala ya fo wala chabola pour drive fo dandan kata al hajo to foto kata kana akaya ko ndala nyim moto ga kotori nyemen moto sababe be lori jam imam moto tawol kono foko denga na moto dila akaya ente okela mbita pati lidala nga fay ko ay chabo dila njete la hajo jara yena yafa akaya ko hanni me famo batandi because akop nyim motol men yal ko e be lori jam imantar lori atla dimbale jam e be lori bankole jam e be lori patile jam dim patila hajo la har janni Senegal le sita barna man kewti modol manta bolati andu bole fanan kita modol nango lo dato ni sita andi mala hajo da ka jara goto nyimu kebalte me yalon ko tilimo bala kota nin atara nun ko momati asafo ko ba pati nyintila ma nyaton koti chabol babulo kono asadi ala dimba la jetaw hajol jara yena adu moto fem falaje bar aje ko mu jam falata te bawo jigole mate jigole o mudol shetema bango bele jikita la ko mudol da ki diala ni wo bataje ate on ba sen kilimo alga nyoso to bande ala ba sen kilimo nyin yaki Nigeria wata be masakunda kono abe masakunda kono anyanta ka tilindulu ayanta wala ke Nigeria be ngalon ko pariyamo nin atara masakunda itamata nin yaltil watilla wala sudo keje ke jole yatil pariyamo yo wala budgeta e pour nyin kam malakata hajo yin topoto kana bari anata atara Nigeria instead of tililulu ana tilsa wala keje inata nyamodo kumandi bawo masakunda sula tala ndo hajo me yakumandi naman na wote terial no ka jara anata na murdan tilsa bo biri woketa yala kono nyin kafunyo matilul padiyamo yadiala ay tilsa bo taji ay tilfulo murundi ako amala je amado bu ala kodinde bango ala kodolam nyina mo tonya moti nyina moti me yalon ko a jarata pour ngana na fulo tanga karafam so woto ndem famo ya marla mbal ya marla nyin keba mo kana nene kan kodin dala adum kana song molu mem be mem fo kan na kartol sambulo kono because yamure itandinna dal se wuli kilin namu wala mani boto lam wala karelo no sun kala wala mu wala to hani dal wuri tannemu
ikana som kanton ko itala wulta me yalon ko ya ditala wolu yela carte o ditella alon ko million tan itele wala so la wulta fono woto imanyan na sonna wo wulta wa yete fondi law million tan wala mo kilim manyan na sonna wala mbemu wulula lati ndingol lebe be chafuka be gorgor kay binakan adu sinin sama wala be kala banko la alfalti sa ninga wala sa mota ngatinya because of bi wuli tawla ya meran dingol sinin sama ni be kitel hanal qiyama ba ni be kitel so woto kana son dingolu ila samo memba tinya lan kana son wala abadan ni masa kunda memba kono tenting abe marling anyu masa kunda jamfantu to kering biringam fa motoro namano masa kunda moy meja lonko imela do kono I jamfa warta I tilimbaliata I hadumeta kada mi masa kunda la aman soto abada nte tonya mbemu misil molleti anu misil ma kilim manna ni miro sotala wallanto ni nganye sotle badi moye ka bondi alala nemo kono ka samba alala yankan kado kene menkita dimbati barnak nde kuma kilim fola ntema fode kila ala hadisu alayhi salatu wassalam ako ayatul munafiq thalatha ayatul munafiqi thalatha idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlaf wa idha utmina khan akoma nafiko taman sero ako ku sama mankutu sama nafiko taman sero ku sama adu wallahi nyim mankutol be mafoko adam bormo nafikolti mafa jahannama dingola mati bari nyim mankutol be timmata la kotol ndema fode kila la kuma kan kana wole fo ako folo ni be nafiki yoro taman sero folo lon na mola koto wala momen yalon ko nasita kachata asifani yafo idha haddatha kadhaba naye kachake watu kafani yale fo wallahi mbele nga sede ajam nga folo suko da jaban highway la jam ni silo mbe nga lonko adam baro mani silo do jumala do ku ya jamme ba adam baro lo da biya ka silo kongo akatele aduku aketa famanke so sila aketale akela sa ndeyo fondate make sa wo mumunati yalo omanya na fola ngaboto lamen ko do pasamas akatele osilo doku ba ko wata amusudo doku wala ndu woto malon fa tilifala ke silo ka fotili jelle mbantela yalon te malon ako wolu wo silo be nyamen atenyi ngani e fonso ko atata murlo lato kote ki hakilande silo la jamfona la kolea kam manala katibalia mbengalo yaya jammile wo silo nyin doku bar adam barona ta jang ako atele wo silo doku aya fa fama fa ban sayite man be ke ko tele o ke o munati omo kuma soto balol so mako kilim fela folo kila e memfo wona nyonna nyom di amula ya fa janne 500 kaba 3 Allah Allah subhanallah yiro metar kemeludu o mansono dunia fankon a mansono dunia kono fere ha akatele o fanan doku ay wallahi hani passe birijo alal de marokon alal sen dabola nyaton kaya kono wole o birijo sammanan ani wasilo meter silo kilometer kemenano ala yaw sen la doku kan wolna ta wolto adam baro birani no bondala masa kunda kono ani bitema mona new project nata de may yalon ko development project ko le may yalon ko ambu banko bela na falde ala fonni ay gambe bero be ballala la bon la bero fo on tisila dan kana fo bero ko banko kenta fende fo adam la bero la woto nyim bero la bambalo may yalon ko do kuta koma ndolle baba nan na banko kan baba na nyaadi de ngadam boro banya carte kesola mbadi na juma Allah wala mbaw senti mankudu fulanjango hankabi kila nyom fo nafi ko poto ako idha wa'ada akhlaf na ilahi doke aka lahido tala aka wali nyoyare bo sabata adam boro ko fama sabati 3 years jumala ba biri ko 3 years ada ko hani sanji killing a wasala aya fo fama fo atele afo
science sanji sabo sida balanda kata jila ako even 5 years is not enough atreya so nyimu kuma dime yalongo adam barola fa a fo bele fana nyala dam bodo sai mankudu fula nyama fele me yalongo nafiki ya mankudu le mo kirale afande mafo nyim fanan ngajala kotole andu nyinna nyonna nyol le bala koto men yalongo nsi fo birin jang sai fo jani sama sama nan tabanna sabanjamo ako wa idha tumina khan ni karafa fengo sika yadi yala asi jamfaji wala tunna adama baro kondo fulanya wala adama jamfa baro akondo fulanya mo di ko fa adama jamfa war ba kelde al kamo ile science anten iko fobe political campaign labang fobe monal temaro iko Gambia isanso men soto ni wati basinkan na kuma mele nin atara to nyalem jumale o kibaro moy Gambia jang ready bungol to wala television bungol to ka foko Gambia e isanso men soto bo wala singa jumala moy fo le nganda kala banko bela na fulo me yalonko banko bela hakole beji ite ko ka wala bondi nin to nyalemo na ko sabatale ibo bondi kan yo fa abe sinkam kayki ma safe kibar ma dante radio station to television ma bondi bare abe sinkan ya jala so woto be nga kalamata ko fo hannin atara dan dañi dam madam malla ñim manjara bang adam bor ban karre kesol la ndol la balwo birim tol fangalu na dimbayalu ndingolu mamari wolu mumuri wolu fajanni dunya ba banna fajanni alba gambe kala nyame mbela balwo be den ni menna adama boro fele abasin kan anala mansa kunda imam fe ko banko di woleje way ñimu jam fa balati man ñimu jam fa kolem bal ya adama boro ñininka ila accounto gelle beje ako million kebe fula million worowla dolu ko siata fontele aya dolu mabole ama befo adam baro la seni ñinantema hanning atara ko ay sanjilulo completely ala jo ko men jarabota fo la ñama amantambi million tan nanola million tan sabade 15 million 15 for 5 years you can understand wo bebeje adam baro yo million kema kononto ay million wuli kema fula wuli million worowla aya bo min tol kendingo kila ikinamu kanimola itate nata ay ko tala fulati comme ngal be kadine me masakunda ni masakunda tata tamo ni masakunda tamo la nanata aka femota aka femo diala nan adu kadiala banko to yalla akana nana ka femota ni man folo bilade kila jamano aketala alayhi salatu wassalam kendingo nata ay fudu fula landi ako kila ko ni ndomu altalde misimol tala nyinti ni ndomu yende fewole sonyin kila wulta alayhi salatu wassalam ay alaje ya tendu ay ala warande ako nyimbe kema to nyati nyatire nga molo ki koy koy ta misimol hago kammanan inate ka foko ni ndomal talati ni ndomu de talti ako foni o mari be sirina fa abanga falo suko aben fe musudla le bang nim ado baro ben man kam kunda ani million kema fulo men mabo aba mabo la bang sa fo ni munke jam fati bang so why mbeni tambin la nyaato adam baro nim mol gambiano la gambian yan teng adam baro a manjara moy campagne kala kola amanjara bari bitum ala ko ke da gambia tara bolti men no barata kunto amon la famu da fent ajudu tela bibi lala pour que ko ñu ko fanga ko sutende bawo siemeta so kuta adam baro ay campagne membe ke kew aka campagne ko jumala to yala usen da mum falati usen da mu londi selti isa soro para londo to soro nola gambera ko ya mutawalla wala tinantul mansi nan tewsiti kaje ko ayatu dem fonsa ko commencé woto nay continue ado woni na fa bang ay wala ko na fa kay baro
Yo mama ngi ko dum baake ba dama baraka baake ñinel mu Gambia la jatoluti adaka fankankula jatol men la ñinel moldi ñinel ni la Gambia ntelak grabo da kila jamano alayhi salatu wassalam karatu ku bila mammolu je men yalan ko ijata yata ifatiate hanyita katambi UDP ngol la men yalan ko walla ni yajembe baluta sanyi monni fula ina dun tanjola imbansire mamuru koma mammo je ngamen rasul men tambita walla ala mala nijo ala mo baro ako ya jambe afon anne kida de no mai kida ni moro de no ma ndaba sala mo mola te be na julo le no ma lo ya da wo julo kamarimba ni ya jambe yin ko mo sole te ta bara yanne kabini fura banjulu baba to masandi ko mbale tala lo renje ya jambe wole londi ndata ntega ba ko la no sandi ko bata lo ngai kido da tin na moto do kiyalla moy ba fani ta ta mo de fala ko wallahi handi be fala usen na fata da be fala wole to kabini ya musuka kansulo ta sada na kaira ba jora ya musuka kansulo ta iti kai blenda do man se o fe na nin ta kala o ta ni usen da bolo ta nin ta ma faulo man ta fala mo do anni kide be no mai kide ni muro be no ma ndama sila mo boda kide na julo ale no ma baro da bodi wo kamarimba continue yo pourquoi ko motere ni hansa el hekatu pour nga jam complete adama baro ko ala jam fa moya kan ana ala jutun na ka jutum mo la men yata ke fenti albe yalon adam baro mo agenda so ala jende mo jumalti UDP Hussein Dabo UDP Hussein Dabo mfama sa ko do la kanyale bare sa hakilo bulande adama kay dal menu be do ku kunku jam Mariama ala taje to fola sera mo do milito da ma to fono bayde ko fa ko do kanyale ida dum islam ita din nimre ita man bla to fono san e mo do milit kilim yamara ni da ko do da ita ko do kenya nimmo masibol adama baro ko afama menkete ba Husenti wo koto tale wala tinna ta ba hakilo blandla ite fa koto ta ite ka hakilo bland ite fa koto ngo wala da birin nan kallaji fokana ko pipeline abe lori moto kono abe molu yefla ite mo funding kewalti kabo nomination la IEC kana bu façon kul arambo do kasi wala moto kono farbe ngama de ba ana ram funding kewalti bari adam boro mu jamfa molti abaka mola jali abaka mola nyinyaacho woto nimbe ye fa faay alon ko sinisa be jam falande pour nga ko mo dang mba falal be ko na banko pura irwa bibi lala ni bodna Senegal inata Gambia da kamunte fe ko ni bodna capital to inata santo fenta fa na banko be ko ma nyamen ko na banko pura na nyaato ay bura banko ko nyaabo bankolti ndel leba mexo la kaje ko ngawake adu mbake amene wonna kate kesolti ngana so moy nene na katalo ngemu da ngidi lo am sen dabora atlebe nyafita la na banko atlebe sambala nyaato ando atlebe Gambia fanantala ababula banko nyaato gol kono nyum fere ngal beti dungal jeyi mba fere ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sah mudir abaraka bake kumo nyinyata kumo bedara fana bayri ikumata ala ko kila ko lajam abaraka bake alama ale sawo kenye ngaluntam bunyari mbaso to beonta jaluntam horomari mba minke tam fongati sukuta dinkendo ala Gambia dinkende adade halila yo ko bi niaje UDP wa barakari molle bi je miliyan ko be ko man na bantala bankol to ka fo mi le ko na diaspora non adamu baro juddo min la bar bi UDP man juddu wala bayri bi ni aja to la patio welo na simple la wolle bulo ben dol ko kan défense sura na ko kula surtout do la sugura sabi sate ko jangam ra piaro fonso attes nole na soto be ngoto jang say na afta jang amamme anada sugura bana anada nan ka bonan tubabu kana ka kafu majang kandima amanke nora passing dan honorable Mafode Cham be ngoto jang Mafode ko you are welcome ina mo Mafode Cham bi bilam post de dim fanam bajala face to face be follow kan Facebook be la kata kol fanam moy gang
Yulemu UDP gas chapter Jaman Bankoga atela bila ke amano tije amamme baage ko million fula e parti dépense wala be ni campagne ni kono tende woro ma fole ni la gas chapter mole ko ala barka baake balten la kal jey nga fonu jam fanan ñina mo ma fole di nga fale ko monde ma fole champions club la mitino wolum ma fode fo fele jang ni ala sonta wolum jama nasa kuma jama kacha mimbe den dim politiko tamani nyala sade ko jang ani gambia jang woto 5 liro fele asudiara to la silang batal ke da bayri kabirin kunu hani ngano fana se continue ko denga bayri UDP jarta nyawala le bari se lamboy jola cham kumandi ayna ay moltentu ay jayi kana tarafe jang ala kumandiro moli danko ala nae kacha lamboy bismillah ala barka assalamu alaikum mbadin sabi jinkolu aning ma sabiji ma fongo minna ika bo janne bantasu kolu mbali tentula mbali jayna babake ale badin file mbadin sabiji kol fana UDP kol badawo da fana mbali tentula fana mbali jayla babake na UDP la chairman o min kata bata ba chamti fana ba tentula fana ba jayla babake aning na chairman o min kata aje jeyti ba falale ko ba mobe tentula ba mobe jayla surtout na alfalu minni ya lonko a ya mbenoka kata adam bawol be bol kon bari yalon ni koy ba to fola yedol totu koma aka manele bari anyway dal manna alfale be konton na kabo yiso cham to ka jidu be konton na cew ko kuma sutande doron mbale tentula doron bal jayla because ni kontanta bake ibika kuma fono ni mol faran diamute nyala ibika fende fono bare ni ya kumandiro ke molu nate dankuila ye bulubaji be ye badi wol ye maraji be badi wol ye o kumandiro de alhamdulillah abete atabaki bare ye kumandiro ke molu nata ibadi wol manna an sañum oto mo manna an je fata teb bare itembe badi wol je oto mo manna sabi jin ko lumbal tentula mbal jayla aljoro tante bulo kono baraba alal bulo kono UDP kolu mbali tentula mbali jayila babake bare min kumma yata ngin diamo be kono wala carte kesota dukare musolu altelle la carte siatan telu keluti nim fano keta dukare alta lo rawoto mo kana foko tilo kanditale mo kana foko sumi yalla bakeri allo rawoto sanji lullo nyinti de amanke tili lulti amanke lokul lulti sanji lulu alta lo rawoto aliya carte fay momo la wato si tay carte fay ni ba carte fay la ni dunta carte boxo kono dukare isa jibero ke bake carte boxo la asa keno dol ka dum carte boxo do kono ba usen na natalo ba daminto anala boxo ya ton e kala kele o idita carte keso fanan dundi daminto wo carte keso isa doje ay cimmo mo keje itala carte keso ta dunnola waranta nin cimbo mo tige carte keso nyim fanan nyanta ka dunda min to huo nyim kono min yalon ke nen man carte fay isaje ay isi fanan ka muneke ikana carte boxo dol fele min yalon ko carte keso bi ka dunnoje fo ya forcer andu wo bangena kala ni wo keta na fintina mbanta min yalon ko iba maralen carte fay dulala ya fo ko tamanna carte fay no ini wo mari ba dunna kono tole ayen ni kay ba kele mun tole ikay ba kele box karle kono nete mungo aba carte keso tale bulo ko le fango nyala aya dundi boxo kono barda ko le yata fana bulo kono fana ba molle ko man dayna cede ya pour sama kam nim boxo nyanta falin na ya boxo fali pour al sal hakilo tuje mbali tentula mbali jayila mol meta sirene ngoto ma fana fela nata sañe minketa ma fode chamti ñinde ba tibabu du itella marta tibabu la mobe ya moyle tibabu dum kolu kana ko dol min kina UDP ala nata ke atele ke tanyaton ko tigi ko to malo mu na be ba suutili wala kono ila buma fele na buma fele
so yiru wala keta doron ndel dol boto subal kono e telephone boto subal kono e bakara dol la bare mbal tentu lambal jeyla doron nta ñol fanam be bi janne min yalon kon tam mobe to fono la because bala min o kay nol kata dawoda kabri 1996 min keta la min touré bara dem ko son diamo la ala korda fela tel tamu jatti bare ni ko diamo ata hani ala wala politiko mu diamo de fo yedi am bala min de fo yedi amude mol ne kalamta mol ne law dunya bo wala nyama bare sabiji alhamdulillah nga ala tentu baba kele because nga funding kele min ni soton ko ma jang bi min keta keba mati anala dindiwol ha alhamdulillah sayin sabigi UDP nin dunta dawoda ka je kuntule idunta dawode ka je kuntule ngoy ko alta dawoda ali aldew alna murun telikan telba silo tadila allale bar alhamdulillah ibakata ko min nta fono la mfama ba kebi jam wallahi fa namba tibabule afanamba america le anala dimba yalu be aya digolu samba wallahi wo man na UDP ko digido ala dépenso aya noni ala dépenso aman korala wallahi biliaje wo binala ba folo mole ko aba dunna bunto dum aba ba folo mole ko to kare alta UDP wallahi be nyaaya gele mimba UDP kato ko ba usen nala timo molu wallahi ninga man sakunda di walla woltan na ko do suñala because yele dépenso soto nole yele dépenso nole adam baro ko monte be ko fon mbika fon nin ko ba fala ata bete yalla bari mbal tentula mbal jagila mbadingol min be bijam mbal tentula mbal jeyila Allah may ko kura banda sunkolu al joraw tante bulde wallahi al joraw tante bul bari mbal tentula mbal jeyila babake ala baraka lambe ko ne tentuloni jayro murul le dafa nakan ka ko abaraka bake yenni mobilisation o min kejang mol findita adum alfa le fana findita pour kana tare fejang so ay mi fo ongul kebi la kodo abelari wala nyama bayri na alfa ka fo bi ala movement la sonia bebe ongul kebi la bulo kono dawda yalan ko ay dinnol ni rakiba ma dew dorong ongul kebi na alfa ko de on lumil boko ba Omar Cham ñol kata ba Aliou Keita ñol ndebe to fono la imam Maki ñol sukuta alfa kendo be a almame kendo be ñinata kuma kelen nam ma fale carte fayo anni tata suba yalla no muta akuma yata bake bar talan seyle carte fayo ba commencer la aba banda talan lulu bar talan lulu nin carte fan talan lulu sita layno ba kering mo laba mo police ko kata lo wala ko mo lo ta police ko metata carte fay albe sa kalam to wanya ya wodo ko nan kuma da bage te memin fo wala mu ko na alfal mi yalon ko ngi kumandi nin nakiba ma ye dankun na ajaje ya hanibi be tentula ke jayi abol kono na almame bal mi keda makida bonyolti Ahmad Fane ñol ani alfa koten jama ngalla do hol kalam dale alba min ke gan sade bon honore ongul kebi ala baraka bake balu ke da ala baraka bake alsafa la timo mol fane ko dinniwol ko ini la keba ma ibal tentula alba ibal jey la keba ma bole nyama kodi yo so sa fale ko hanibi siyoti je nga plan nyamen abelari wala nyama fanan movement o dawda asulta la ni simo bal batan la doron alkumandiro ke be moto la ongul kebi la moto kande pour al nyanta kata dawda aletaje so be mobe tendula be mobe jayla hanibi be mo remind la ko denke ko ni ala sonda soma subuda murtani law ni mboda murtani dimanche no bebi da nga burfut ngol fasa burfut bayri bele den dal bari akara ke burfut le all sani mentere rali mi be kala burfut be kafula burfut ngol maje tenel lungo ning ala sonta nimma fode fan cham fans club be janjuna hotel lung kilo fanan nimba aluke tala molbe mala nyola sukuda medina nimbo dawdo talata lingo o musukuda ni wala ti bemba bije be mo biyano ko asembo warta bagale fanan nimbo dawdo arami salingo ni ale be ni siala womu all sukuda rali le de mi yalon ko abe kala kudi sukuda wolungo ate do yala ko tan daman din very all the logistics and everything but trial kan ka put into ka be put nyokan wokan ba falale ko assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh yando le ba alaikum andila atinana jang balew
Okay, akamin fo wolam ko ongul kebi ay kulliyolo soto soma inshallah ongul kebi kulliyolo soto afo abe UDP di mo be invite na kulliyo nyinto woto UDP di mo be dawda subuda di mo be dawda mo UDP tanodi ni musu budaldi amanke politiko do woto se kafu ama ngadua ay kumandi dua min naje kadua fo ala se denano barakandi asa simayandi asa kete mo kono da asa kete mo yaado woto be wali bulala ay dua jamara mano e jam bismillah ngade ngade fati wata falate iten dawo ta danda se haw bismillah salatu ala nabi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallam allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina مولانا محمد وسلم بسلم alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لما أخلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره من دار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما